नमाजियों में से नहीं थे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और बड़ी चीज़ है मोहब्बत हुसैन, अज़ादार हुसैन हैं। ये जुमला मज़लूम करबला ने वहाँ पे जब 10 मुहर्रम को सहाबी ने आकर कहा, ऐ मेरे मौला वाका वक्त नमाज हो चुका है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह तेरी हिफाजत करे, अल्लाह तुझे रिज़्क़ दे, अल्लाह तुझे ये करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, तूने मुझे नमाज इस वक्त आकर बताया कि नमाज का टाइम हो गया, अल्लाह तुझे रोज़े माशर नमाजियों में से करार दे। ये बहुत बड़ी दुआ है इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से। इमाम को नमाज का पता था, इमाम है, मासूम है, नमाज के वक्त का पता ना हो ये मुस्तहील और महाल है, लेकिन देखा एक के लिए दुआ करनी थी ना इमाम ने, थोड़ी इंतजार की, कोई आता है मेरे पास, किसी में तड़प है कि नमाज का वक्त हो गया। तो एक उठा कहने लगा नमाज का वक्त हो गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई। और नमाज की अहमियत यहाँ पर बहरहाल मैं तो वो क्योंकि तालिब इल्म हूँ, बड़ी बातें करते हुए मुझे शर्म आती है, तो बहरहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक आप बुजुर्गान हैं, सादात तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद हैदर फयाज अली तवज्जो फरमा रहे हैं, तो आप भी बुजुर्गान बैठे देखिए हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अवाम के लोग किसी को जवाब देने के लिए नहीं जाते हैं। हमेशा शीअत पे जब एतराज़ होता है, तशय्यो पे इश्काल होता है, तो बेचारा मौलवी ही फंसता है। अवाम आती है अब इसका क्या जवाब दिया जाए, तो ऐसे अमाल किए जाएं अज़ादारी मज़लूम करबला में। मजालिस को ऐसा खूबसूरत और बाज़ीनत बनाया जाए कि देखने वाला कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले नमाजी भी हैं, अच्छे भी हैं, बाकिरदार भी हैं, बाअदब भी हैं। देखिए बड़ी तकालीफ होती हैं। एक दफ़ा चकवाल में ये वाक़या हुआ कि जुलूस जा रहा है 10 मुहर्रम को, और ऐन नमाज के वक्त एक जगह पे जुलूस को रोककर कहा गया कि मौलाना साहब अब यहाँ खिताब करना है। तो मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, पहले नमाज पढ़ाऊँगा, अजान पढ़ो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी वक्त आज़ान कही थी, करबला में अजान हुई थी, नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद तो वहाँ से आवाज़ें उठने लगी कि करबला में उमर इब्न साद और यजीद का लश्कर भी कहता था नमाज पढ़ लो जल्दी, फिर हुसैन को शहीद करना है। नौज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें बड़ी अफसोसनाक हैं। अब बहरहाल मौलाना भी ज़िद्दी थे, मौलवी होना भी वो ही चाहिए जो ज़िद्दी हो, जो ज़िद कर जाए, डट जाए। बहरहाल नमाज जब सफ़े सीधी की गई तो वहाँ पुलिस अफसर ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हम नमाज अदा करना चाहते हैं। कहा तुम्हारे निज़ाम में और जो सिस्टम तुमने हमें दिया है उसमें नमाज का कोई जिक्र नहीं है, हमें तो ये मालूम हुआ है कि तुम नमाजी नहीं हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। उस वक्त मौलाना ने कहा हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं, बेशक जुलूस हमारा रोक दो लेकिन नमाज हम पढ़ के रहेंगे। तो बहरहाल वहाँ से नमाज उस रूट की शुरू हो गई। तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी अफसोसनाक है। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के साथ अच्छी लगती है और नमाज अज़ादारी के साथ अच्छी लगती है। न नमाज को छोड़ा जाए, न अज़ादारी को छोड़ा जाए, न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल को छोड़ा जाए, न उनकी याद को छोड़ा जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है बंदा। और फिर दिल मुतमईन होता है कि अज़ादारी कितना अच्छा अमल है कि आप अजर रिसालत अदा करते करते अजर खुदा अदा करने लगे, यानी इताअत खुदा में आ गए। ये खूबसूरत अमल होता है। इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो पहला जवाब क्या है कि हम नमाजी नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम जहन्नम का शिकार हो गए। दूसरा वलम नको नुतइमुल मिस्कीन,
ہم یتیموں کا، غریبوں کا، فقراء کا، غرباء کا خیال نہیں کرتے تھے۔ ہم خود تو بہت اچھے کھانے کھاتے تھے، ہمارے کھانے لذت دار ہوتے تھے، اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، کھانوں کی خوشبو بھی باہر جاتی تھی، فقراء سونگھتے بھی تھے، فقراء کو پتہ بھی چلتا تھا اچھے کھانے بن رہے ہیں، لیکن ہم فقراء کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری بات، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فتنہ و فساد کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یہ جناب بات ہو رہی ہے نا کہ دیکھیے فلاں بڑا غلط آدمی ہے، تو ہم بھی آ کر کہتے تھے ہاں ہاں ہے تو ایسا ہی، بغیر تصدیق کے، اور پھر سن کر اس کو آگے پھیلاتے تھے کہ فلاں غلط آدمی ہے، فلاں غلط آدمی ہے، فلاں، بغیر کسی دلیل کے ہم، دیکھیے یہ دنیا فانی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کو بات وہ کرنی چاہیے جس کا اس کو علم ہو، جس کے بارے میں اس کو یقین ہو۔ اور دیکھیے یہاں میں ایک آدمی سے اچھے تعلقات ہیں، میں اس کی ہر بری بات کو بھی کہوں نہیں یہ ٹھیک ہے، اور جس سے میری مخالفت ہے، جس سے میری بنتی نہیں ہے، میں اس کے اچھے عمل کو بھی کہوں کہ وہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ نہ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آج ہم اچھے عمل والے کو برا کہہ رہے ہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا تو وہ بھی پہنچ جائے گا اور سامنے آ کر کہے گا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو خواہ مخواہ میں مجھے بدنام کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ایسے ہی نہیں گھسڑ جانا چاہیے ایک غلط بات میں۔ یہ تین جواب۔ چوتھا کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، بڑی خوبصورت ترتیب ہے ان آیات میں۔ اور ہم پھر کیا؟ قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ یہ چار چیزیں ہو گئی۔ نمازی نہیں تھے، فقراء کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خواہ مخواہ دوسرے غلط لوگوں کے ساتھ ہم بھی چل پڑتے تھے، اور قیامت کو ہم جھٹلاتے تھے۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے اور ہم نے سوچا ہی نہیں، یہ عمل کرتے رہے حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب جب موت آ گئی، علی ولی فرماتے ہیں یاد رکھو آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے رہے اصلاح کر لیں گے، اپنی فلاں کر لیں گے، لیکن موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس ٹائم دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اب ہم جہنم میں پہنچ گئے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، مظلوم کربلا کا واسطہ